Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. C'est la leçon de le circuit électrique simple. Pour commencer, regardez bien cette photo. La question, c'est quels sont les éléments électriques qui se trouvent dans la lampe de poche. هذا مصباح الجيب. المصباح كتعرفوه شنو هما العناصر الكهربائية اللي كيتكون منها هذا المصباح هذا. غادي توقفوا الفيديو تعطيو فرضيات ديال المكونات الأساسية الكهربائية ديال هاد مصباح الجيب. Maintenant on passe la leçon numéro 2, le circuit électrique simple. En arabe, الدارة الكهربائية البسيطة. Donc la première chose c'est il faut savoir les éléments d'un circuit électrique simple. خصنا نعرفوا اش المكونات الأساسية ديال دارة كهربائية بسيطة. المكونات ديالها مناش كتكون دارة كهربائية بسيطة. Donc il faut attaquer le document 1, page 72, cahier d'activité Sigma. Donc qu'est-ce qu'on a? Document 1, les éléments d'un circuit électrique simple. Donc voyez bien ces photos. La question, je place convenablement les termes suivants: des lampes, des interrupteurs de courant et ici des générateurs. إذن غادي نحط اش بشكل مناسب اش لهاد المصطلحات اللي عندنا هنايا. دي لامب اللي هما المصابيح، دي زانتيريبتور اللي هما قواطع التيار، وعندنا كذلك اش المولدات، يعني اللي كيولدوا لنا الطاقه الكهربائيه، لي جينيراتور. يلا هنا اش كيتسموا هاد لي بوطون هادو كيتسموا هما اش قواطع ديال التيار. هذا قاطع تيار وهذا قاطع تيار، اذا فيها اشكال عده. اذا هذا كيتسمى اش كيتسموا دي زانتيريبتور دو كورون. دي زانتيريبتور دو كورون. هاي كتبناها، خاصكم تكتبوها حتى نتوما. دونك بالنسبه لهادو راه كتعرفوهم لي لامب هما المصابيح باينه فيها حتى هي اشكال وانواع. هنا قلنا دي لامب pour la deuxième photo, et pour la troisième photo on a quoi? Ce sont des générateurs. On a des batteries et on a des piles, mais on les appelle quoi? On les appelle des générateurs. المولدات اللي كتعطيونا الطاقة الكهربائية، كيولدوا الطاقة الكهربائية كاسمهم مولدات، دي جينيراتور. عندنا هاد الأسلاك هادو. on a aussi des fils s'appelle fil de connexion. إذا ما عندكمش في الوثيقة إذا غادي تضيفوها، غادي ترسموا هاد الشكل هذا وتكتبوا عليه اش fil de connexion. إذا سلك الربط، ولكن الجمع كنقولوا أسلاك الربط. fil de connexion avec SS avec fil S se termine avec S. Donc on passe au résumé. Donc un circuit électrique simple est une boucle fermée qui contient. بالنسبة للدارة الكهربائية ما هي إلا واحد الحلقة مغلقة كتكون من هادشي اللي ذكرنا قبل. Un générateur, son rôle c'est produire de l'électricité. Les exemples qu'on a: un pelle et un batterie. الجينيراتور شنو هو المولد. مولد ديال الكهرباء.
برودوي دو ليلكتريسيتي، ينتج الكهرباء. بحال اش قلنا اش العمود، وكاين كذلك البطارية. il est constitué aussi d'un récepteur. Un récepteur, c'est lui qui consomme de l'électricité comme la lampe, le moteur. إذن عندنا كذلك اش مستقبل، إذن اللي كيستهلك الطاقة الكهربائية اللي كينتجها المولد، كي كونسوم، اللي كيستهلك الكهرباء ولا الطاقة الكهربائية، يستهلك الكهرباء ولا الطاقة الكهربائية. سي لا ميم شوز. لا لامب قلنا لها هي اش المصباح، بحال المحركات. On a aussi fil de connexion. D'un fil de connexion, son rôle quoi? Permettre la liaison entre les différents éléments du circuit électrique. دي كتسمح اش بالربط ما بين اش العناصر ولا مختلف العناصر اللي كاينه في الدار الكهربائية، من مصباح ومن عمود ومن قاطع تيار. Donc اش بقى لينا les interrupteurs. Un interrupteur, c'est lui qui permet de quoi? De fermer ou d'ouvrir le circuit électrique. هو اللي كيسمح بفتح واغلاق الدارة الكهربائية. عندنا une autre chose à dire, la remarque. Donc on a c'est quoi un dipôle? Un dipôle est un composant électrique comportant deux bornes. إذا الديبول هو ثنائي قطب. قلنا ثنائي قطب كيتكون من اش؟ كيتكون من جوج ديال مربط دو بورن هما مربطين، كيتكون من مربطين. ان ديبول الثنائي القطب يتكون من مربطين. لي زيكزامبل، عندنا لابيل، الى لابيل غادي تلقاو فيه اش دو بورن. لا لامب سي لا ميم شوز، دو بورن. un interrupteur contient deux bornes ou comporte deux bornes. Voyez bien le document 3 pages 72 segments, cahier d'activité. Donc on a les bornes de la pelle et de la lampe. هنا غادي نتعرفوا على اش المربطين ديال اش ديال العمود. لابيل هو العمود وديال المصباح. يلا بالنسبه لهنا اش عندنا في الصوره؟ عندنا اش بوغ لابيل، اش عندنا اون بورن بلس اي اون بورن موان. عندنا اش قطب، عندنا مربط اللي هو موجب وعندنا مربط اللي هو سالب. بالنسبه للمصباح اش عندنا فيه؟ القاعده، عندنا البلوت وعندنا كيلوت. عندنا بلوت وعندنا كيلوت. دونك هادو هما اش المربطين ديال المصباح. دونك la première question, les bornes de la pile sont le pôle positif qui fait plus, on a le pôle négatif. Le pôle négatif كيكون مرسوم على في الصفيحة ديال ولا اللاصقة ديال لابيل. Donc le pôle positif et le pôle négatif. Donc pour la deuxième question, on a deux, c'est pas la deuxième question. Les bornes de la lampe sont le plot et le kilote. يلا هنا خلاصة. هنايا بالنسبة للدارة الكهربائية كتكون من اش؟ من مولد، كتكون من مستقبل، وكتكون كذلك من أسلاك الربط، وكتكون من اش؟ من أسلاك الربط قلنا، وكتكون كذلك من قاطع التيار. بالنسبة لثنائية القطب هي اللي كتكون اش؟ من جوج ديال المرابط. عطينا لي زيكزامبل هنايا. بالنسبة للعمود كيتكون من قطب موجب وقطب سالب. Donc on passe représentation
du circuit électrique. Donc les symboles normalisés. إذا هنا كيفاش غادي نمثلو دارة كهربائية. إذا دارة كهربائية ملي كنديروها كتجربة، إذا ملي كننتقلوا للدفتر ما غاديش نبقاو نجيبو ديك التجربة نحطوها في الدفتر، إذا كنديرو لا شيماتيزاسيون، كنديرو التمثيل ديالها فقط. إذا باش نمثلوها خاص كل كومبوزونت إلكتريك، كل مركبة كهربائية نعطيوها واحد الرمز، وهذا الرمز غيكون جميع التلاميذ معروف عندهم، مجمع الأساسي يعني معروف عالميا. يلا هنا لي سيمبول نورماليزي. اش كيسمى لي سيمبول؟ هي الرموز الاصطلاحية. Le tableau suivant représente les symboles normalisés de quelques dipôles. هاد الجدول هذا فيه مجموعة من الرموز اصطلاحية ديال بعض ثنائيات القطب. اللي قلنا ديبول سون سيمبول. بالنسبة لابيل ها هو الرمز ديالو. إذا كنديرو واحد الشرط هنا انتيغي، هنا انتيغي فيرتيكال كتكون طول من هادي، وتما كنزيدو واحد تيغي هنايا على هاد الشكل هذا. خاصكم ترسموا هاد الجدول هذا. هنا لا لومب. بالنسبة لا لومب كيفاش كنمثلوها؟ un cercle, dedans on met une croix. Pour un interrupteur, on utilise quoi? On utilise ce schéma. Pour un interrupteur ouvert, donc ce segment est ouvert. Lorsqu'on a un interrupteur fermé, donc ce segment est collé sur l'autre côté. Pour un fil de connexion, il est schématisé par un segment. Pour un moteur, donc on fait un cercle dedans la lettre M majuscule. Pour un diode, on fait ce schéma, donc un triangle comme ça. Au sommet, il y a un tiret. Voir aussi le tableau le tableau page 153 manuel Univers Plus. Donc vous voyez bien le fil, comment on l'a schématisé. Donc un fil, il est comme ça réellement, et on fait un segment comme ça. Pour une lampe, on utilise une lampe, il est comme ça, mais on fait la schématisation comme ça. Pour un moteur, il est comme ça, on fait son schématisation comme ça. Un diode, il est comme ça, et on fait sa schématisation comme ça. Pour un diode électroluminescence صمام ثنائي. بالنسبة للصمام متألق، هذا صمام متألق كهربائيا. بالنسبة للريزيستانس المقاومة الكهربائية، on fait un rectangle. La schématisation c'est un rectangle. Pour un pile, on fait deux tirés, un est plus long que l'autre. Plus le plus long c'est plus et le moins long c'est la borne, ou le pôle moins et le pôle positif et le pôle négatif. Pour un générateur quelconque, générateur continu, on utilise cette symbole. Pour les interrupteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, donc un interrupteur ouvert comme ça, et un interrupteur fermé, il est comme ça. Pour les interrupteurs appositoires، بالنسبة les interrupteurs اللي كيكون فيهم على شكل بوطون، على شكل واحد الزر، هذا كيسمى قاطع التيار دو الزر. هنا إذا كان مفتوح كنديرو على هذا الشكل، إذا كان مغلق كنديرو على هذا الشكل هذا. Donc schématisation du circuit électrique. Un circuit électrique représenté simplement par un schéma électrique. خصنا نديرو la représentation ديال schéma électrique. كيفاش كنديروها؟ Pour schématiser un circuit électrique, chaque élément du circuit électrique est représenté par son symbole normalisé. باش نمثلو دارة كهربائية، خصنا كل عنصر من الدارة الكهربائية غادي نمثلوه
بالرمز الاصطلاحي اللي شفنا قبل، الرموز الاصطلاحيه اللي شفنا قبل. اذا غندير واحد لابليكاسيون، اذا غادي تشوفوا معايا الدوكيمون 5 باج 76. On fait en première, on fait la schématisation d'un circuit ouvert. Donc, on a ici quoi? On a une pelle, un pelle. Désolé. On a un pelle et on a quoi? Un interrupteur. est lié par quoi? Par un fil de connexion. Ici, l'interrupteur est lié par un fil de connexion avec quoi? Avec une lampe. Et la lampe liée avec la pile par un fil de connexion. Donc, comment schématiser ce circuit? On le schématise comme ça. Donc, pour la pile, c'est celle-là. Elle est reliée par quoi? Par un interrupteur qui est ouvert. Et on a aussi quoi? Les éléments de ce circuit, ce sont quoi? La pile, l'interrupteur et la lampe. Donc, on fait la liaison entre ces trois composantes électriques par des fils de connexion. Donc, la première, c'est celle-là. La deuxième fil, c'est celle-là. Et la troisième fil, c'est celle-là. الدارة الكهربائية هي هذه، كتكون من اش؟ من عمود قاطع تيار ومصباح، وكتربطوا كنربطوا ما بين هاد العناصر بثلاثة باش بواسطة أسلاك الربط. هنا عندنا العمود الكهربائي، الرمز الاصطلاحي ديالو هو هذا. بالنسبة للانتربتور اوفير، بالنسبة لقاطع التيار مفتوح وهو الرمز ديالو هو هذا. بالنسبة للمصباح الرمز ديالو. إذن هاد الشيما هادي خاصكم تصوبوها نتوما بلا ما تشوفوا بلا ما تشوفوا اذا نورمالمون هذا العمل ديالكم خاصكم تصوبوا دارة كهربائية بحال هاد الشكل هذا. اذا هادشي غادي نشوفوه في التمرين من بعد. لان عندنا قلنا كنربطوا بيناتهم ما بين هاد العناصر بثلاثه بواسطه بواسطه اسلاك الربط. اذا اسلاك الربط كنديروا على هاد الشكل هذا، اذا مستقيم على الشكل هذا، ثم هذا نديروا على الشكل هذا. اذا كنحاولوا نرسموا واحد المستطيل او مربع ملي كنرسموا، ملي كنحط العناصر الاساسيه ديال الدار الكهربائيه، كنحط لابيل، كنحط الانتربتور، كنحط لا لومب. اذا باش نحصل على دارة كهربائية كنديروا على هذا الشكل هذا. ضروري خصها تكون اما مربع على شكل مربع او على شكل مستطيل. اذا الا فهمتوا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي. دونك schématisation d'un circuit fermé. عندنا دابا un circuit اللي هي fermé. علاش؟ لان الانتربتور اي فيرمي. في الاول كان عندنا انتربتور اوفر، اذا لو سيركوي كتسمى لو سيركوي اوفر. شكون اللي كيتحكم في لو نوم ديال لو سيركوي؟ سي الانتربتور. اذا كان اوفر كتسمى سيركوي اوفر، كان فيرمي كتسمى le circuit fermé. Donc, on a quoi? On a une pile, on a un interrupteur fermé, on a une lampe. Et ces trois composants sont liés par des fils de connexion. Donc, أول حاجة باش نسيماتيزي هاد لو سيركوي هادي، إذا غادي نحط العنصر الأول اللي هو لا بيل، هو الرمز ديالو سون سيمبول. ثم غادي نحط لو سيمبول ديال الانتربتور فيرمي، هو. ثم غادي نحط لا لومب، هي لا لومب هادي. ومن بعد غادي نكمل باسلاك الربط، غادي نكمل بلي فيل دو كونيكسيون. غندير على الشكل هذا، ثم غادي نتبعو على هذا الشكل هذا، ثم غادي نجيب لا بوكل. غادي ندير غادي نكمل ولا غادي نربط هاد العنصر هذا لا لومب مع لابيل بهاد لو فيل دو كونيكسيون كوم سا بحال الشكل هذا. اذن هادي ان سيركوي سامبل فيرمي. اذن غادي نحبسو هنايا حتى باش
باش ملي تفهموا هاد الفيديو هذا ان شاء الله نكملوا نديروا دو فيديو، لان باش ما يجيكمش هادشي طويل. غادي نحبس هنا. الا فهمتوا هاد لابارتي هادي نديروا اون اوتر فيديو.